অঙ্কন কলে বর্তমান বৃত্ত ভিতরে চতুর্ভুজ অঙ্কন করুন। যেতে গুড়ায় আপনার অঙ্কন করবেন, যেতে গুড়ায়, হ্যাঁ যেতে আপনার ইচ্ছা চতুর্ভুজ অঙ্কন করুন। বর্তমান বড় বৃত্ত ভিতরে চতুর্ভুজ অঙ্কন করুন। যেতিকি আপনার ইচ্ছা যেতিকি করবেন অলগা। প্রথম বলা এবার দ্বিতীয় বলা দুইটা করবে না, ইয়ে হল ফার্স্ট ইয়ে সেকেন্ড। ভিতরে চতুর্ভুজ আর ভিতরে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ত্রিভুজ, এটি চতুর্ভুজ এ বাহারে সব ত্রিভুজ। তারপরে 10 করব নাহি যেদিকে আপন করবেন। তারপরে হাইট ফেজ স্যার দুইটা বৃত্ত অঙ্কন করবে, গোটে রহিব বড় রহিব আর গোটে তার ভিতরে গোটে ছোট করবে। বড় ভিতরে চতুর্ভুজ, ছোট ভিতরে ত্রিভুজ। না এই আগুনে তো সব তিনটা হয়ে গেল না, এই ফার্স্ট ফেজ সেকেন্ড ফেজ এটা বড় এটা ভিতরে আমরা ছোট করি এই যে সেকেন্ড থার্ড। ये फार्स्ट रे गला केवल गोटा वृत्त रहिबो, तार ভিতরে চতুর্ভুজ বাহির রহিবো ত্রিভুজ। সেকেন্ড ফেজ রে হেটা দুইটা বৃত্ত রহিবো, গোটে বড় গোটে ছোট। বড় ভিতরে চতুর্ভুজ, সান ভিতরে ত্রিভুজ। থার্ড ফেজ রে হেটা গোটে বড় তার ভিতরে গোটে রহিবো আউটে বৃত্ত। বড় ভিতরে রহিবো চতুর্ভুজ, সান ভিতরে রহিবো ত্রিভুজ। এবে ফোর্থ ফেজ রে আউ থরে গোটায় বর্তমান গোটে বৃত্ত ভিতরে চতুর্ভুজ এবং ত্রিভুজ সব মিশাইকি রাখন্তু। কৌটি চতুর্ভুজ রাখন্তু, ত্রিভুজ রাখন্তু, সব মিশাইকি এইটা সেকেন্ড বৃত্ত নাহি।
ରଖିଲେ ସାର୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାର 3 ସାର୍ ରଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ହେଇଯିବ এই টাইপର ହେଇଯିବ ତ କେମିତି ହେଇଯିବ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଭିତରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ତା ଭିତରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେମିତି କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିବା ଦରକାର ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଆମକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା କ'ଣ ତେଣୁ ସେସବୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଉ ସମୟ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ନାହିଁ ସାର୍ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ ଥିଲା आ भीतर से चतुर्भुज सर ता भीतर त्रिभुजटा रहिला बाहर फास्ट का सर सेकेंडटा को एमिति हबो तो दुहाइला ये भितरे जेते पाछंती चतुर्भुज करंतो आ भितरे छोटटा भितरे सारा भितरे त्रिभुज हाइट को आस्तिला से एका चतुर्भुज तैयारी करबे এই আসবো তো फोर्थ रे आसिला आ भीतर सब सजाई की रखंतु हां मिसई की रखंतु सर वर्तमान मोर प्रश्न 1 नंबर प्रश्न देखंतु आमे जो चतुर्भुज और त्रिभुज अलग अलग अछि चतुर्भुज केउ जगह अछि त्रिभुज केउ जगह अछि चतुर्भुज वृत्त भीतर अछि त्रिभुज वृत्त बाहर अछि द्वितीय परिस्थिति रे दुईटा वृत्त अछि गोटे पर गोटे सान पर भीतर चतुर्भुज सान भीतर त्रिभुज चतुर्थ रे सॉरी तृतीय रे दुईटा अछि पर भीतर सान ता भीतर अछि सब तक एठी देखन ता भीतर चतुर्भुज सान भीतर सेही त्रिभुज चतुर्थ रे सब तक मिशा मिशी आइ कि अछि ना वर्तमान परिस्थिति देखबा जे त्रिभुज को चतुर्भुज माने कोन आमे जो माने अछु सब आमे हम चतुर्भुज साधारण लोक साधारण त्रिभुज जो माने आम टिके हटके माने अलगा अछि ना बस आपनकर बड़ी भाषा रे ना सिरो प्लेस ना बाधित जहा कह जाए वर्तमान बाधित मध्य कह जीवन नहीं दिग्बान भिन्न दिग्बान नहीं कि तो से माने जदी ए सब हेले सर एमिति गोटाए दिन थिला कि जो माने आम ठाम टिके दुरेई कि रहथि थिला ना आमे एई समाज रे आमे ए मान को ग्रहण करनु जो दिग्बान को जो माने थिले आमे सेमानकर प्रति आम दृष्टि को अलग थी आमे सेमानक अति सहजरे ग्रहण करबा पई आमे राजी नथि जो ये माने थिला आम समाज ठारू टिके दुरेई कि थिले जो ये मान को कहला एक्सक्लूजन ता सेपट लिखबी ए डिस्प्ले टा कोन नहीं नहीं 1 नंबर रे देखंतु एक्सक्लूजन जहा को समाज रो बात दिया गला सर 2 नंबर कोन करा होता जदि किए गोटा विकलांग हला बा कोन हला समाज ताकू ग्रहण कर नथिला परिवार ग्रहण कर नथिले जे ये परवर्ती समय मोर बोध हबो ना नहीं ये बोध हबो जो से बोध को काहे की रखबी ताको रास्ता कर लिखि दियो
এই ରୀତିନୀତି সেই ରୀତିନୀତି ତାକୁ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲା, ପରିବାର ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ। ତାପରେ ଆସିଲା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଲା, ସମାଜ ଟିକେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହଉ ସେଟା ତାର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ନା ନାଇଁ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଗଲା, ଏକ ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ କରାଗଲା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କରାଗଲା, ତା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ସେଗ୍ରିଗେସନ୍। তারপরে আসলে দেখুন সেগ্রিগেশন মতো যথেষ্ট হেলা নাহি, কেমিতি মনে করতু সেমানক পাই গোটাଏ অলগা সমাজ তৈরি হয়েগলা, কিন্তু সেমানଙ୍କର ଯେଉଁ ନୈତିକ বা ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏ ସମାଜର ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିଲାନି। ଆମେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ଯେ ଗୋଟାଏ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ଯିଏ ଦେଖିପାରୁନି, ଆମେ ଯେଉଁ ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ, ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଯେ ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଦୟା ଦେଖୁ, ତାର ଦୟା, ସିଏ ଆମ ଦୟାରେ ବଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା ଯେ ନାଇଁ ଦୟା କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଯଦି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ବା ଆମ ପାଇଁ କିଛି ରାଇଟ୍ ରହିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରାଗଲା, ଆମ ସହିତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରାଗଲା। ତେଣୁ 5 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍। इंटीग्रेशन हो गला सर, इंटीग्रेशन केबे हला कोनतो कहिबे, इंटीग्रेशन जो समन्वित जो यही समन्वित इंटीग्रेशन हला ओडिया रे कहले समन्वित 2005 नहीं सर 1974 जे आपनकर हला इंटीग्रेशन 1974 रे इंटीग्रेशन जतबे हला तापरे आपनकर आसिला विभिन्न याक आसिला जे जेहेतु समाज रे एमान मध्य गोटा गोटा सामाजिक प्राणी, जो एमान प्रति जो अन्याय होची से अन्याय ठीक नुह, जो एमान पाई आपनकर 1995 रे आपनकर आसिला पीडब्ल्यूडी एक्ट आसिला, जानते पीडब्ल्यूडी एक्ट सुनिथिबे, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट आसिला 1995 रे। तार अर्थ सेमानकु एक्ट भुक्त करागला जे मन इच्छा से नाई आमे आमर दयारे सेमाने बंचिबे, आमे ये कले ही सेमाने पाइबे, आमे एजुकेशन देले सेमाने एजुकेशन पाइबे, से सब हेई परिबो नाही। सेमानक पाइ मते बंचिबार जेहेतु ए समाज जन्मग्रहण नेला तो बंचिबार अधिकार सेमानक अछि, तो सेमानक अधिकार साब्यस्त करागला, अधिकार दिया गला जे तमे मते ए अधिकार पाइबो, राइट टू एजुकेशन आसिला। देखुन परवर्ती समय तो देखिबा 1995 रे आसिला पीडब्ल्यूडी एक्ट। पीडब्ल्यूडी एक्ट रे आपनकर सेही माने मात्र 7टी सीडब्ल्यूएसएल मानकु अंतर्भुक्त करागला, 7टी कैटेगरी को अंतर्भुक्त करागला। तो तापर आसिला देखा गला जे ये जो इंटीग्रेट करागला, समन्वित करागला, समन्वित रे कोन असुविधा हला सर, समन्वित रे असुविधा हला माने करंतु एबे एई स्कूल रे 20टा पिला अष्टम गोटाए क्लास जो 20 पिला भीतर 5टी पिला है सीडब्ल्यूएस हेले आमे कौन करूँ 20 पिला माने 15 और 5, तो ये जो 15 और 5 जो रहा आम कौन करूँ 15टा जो व्यवस्था करूँ 5 से व्यवस्था करूँ तापाई कौन सी अधिका आम किसी व्यवस्था आम करूँ ना इंटीग्रेट कर आम सहित, किंतु से जो गोटाए व्यवस्था रहिबा दरकार, सेमान प्रति जो स्वतंत्र दृष्टि दबा दरकार से सब आम पाखर रहिला नहीं।
ଯାହା କରିବା କଥା ଏ 15 ଜଣ ଯାହା ଶିଖିବେ ତମେ ସେୟା ଶିଖ। ତାର ଗୋଟାଏ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା ନାହିଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଯେ ଗୋଟାଏ ମନେ କରନ୍ତୁ ବଧିର ପିଲା, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା, ବଧିର ପାର୍ସିଆଲ ଅଛି, ଫୁଲ୍ ଅଛି ନା, लो ଭିଜନ ଯୋଉଟା ଭିଜନ ଦୁଇଟା ଅଛି, ପାର୍ସିଆଲ ଅଛି, ଫୁଲ୍ ଅଛି। ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କଲୁ? ଆମେ କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ଖାଲି କ'ଣ କଲେ ଆମେ ହଁ ନେଇଗଲେ। ଭୋଜନ ପାଇଁ କାଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଏରେ କହୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲି 100 ଜଣଙ୍କୁ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରୀତି ଭୋଜନ ଦେବି, ଡାକିଲି ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ 100 ଜଣ ମୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ଯେ ନାଇଁ ସାର୍ ଡାକିଲି ସେଠି ନ ଗଲେ ସେ ଖରାପ ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଗଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍, ଘଣ୍ଟାରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା କଥା, ଘଣ୍ଟାରେ 2ଟା ଭିତରେ ଦେବା କଥା। ଯେହେତୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ନାହିଁ ଯେ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଖାନା ସେ ଯାଇକି ଚାକରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା, ସେ ନ ଖାଇକି ରହିବେ ସିନା ସେମିତି ଖାଇବେ ଇରେ ଆଉ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ହଁ ଆସିବେ କ'ଣ ହେଲା ହବ ଆଉ ହବ ତ ହବ ଆଉ ମାନେ ବେଫାଲତୁ ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଏ ରହିଲା। ମୁଁ ଡାକିବାଟା ଡାକିଦେଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ହେଲାନି, ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଲାନି, ରୋଷେଇ ହେଲାନି। ଭୋକ ଯେତେବେଳେ ହେଲା 2ଟା 10-15 ହେଲା, ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ତାରିଫ କଲେ ଯେ ସାର୍ କାହିଁକି ଆସିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ନାଇଁ ହେଇଯିବ ଏ ଇଏ ଖଲି ପକେଇ ଦେଇକି ସେମାନେ 15 ମିନିଟ୍ ଇଏ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରାଗଲା। ଏଇଠି ମୋତେ ସେଇ ସେମ୍